लोमटांकुरा घटना पुरीर जनगहलीपूर्ण स्थान समुद्र कूलरे घटिला बड़ हृदय विदारक घटना। स्वामी स्त्री कली झगड़ा नेला विराट रूप। आउ तापर जहा घटिला ताहा समस्तंकु करदेछि आश्चर्य। स्वामी आगरे दुर्बृत्त माने स्त्री सह घटेइले कांड। आउ चुपचाप ठिया होई देखुथिले स्वामी। एमिति एक घटना घटिला पुरी रे स्वयं प्रभु जगन्नाथଙ୍କ धामरे। भिडियो आरंभ करने पूर्वर आपण जदि जगतरनाथ महाप्रभु श्री जगन्नाथ को भक्ति करती, प्रभु जगन्नाथ को आराध्य बोली मानती, ताहले भिडियोटी को एक लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ लिखि दियंतु। पुरी जिला गोप ब्लॉक अंतर्गत हाटपदा ग्रामर ललित बाबू और तांको स्त्री महाप्रभु श्री जगन्नाथ को दर्शन करने पाई बड़ आग्रह रे बाहरी पड़ते पुरी। दुहे महाप्रभु को बहुत मानती। प्रत्येक दिन सकाळ संध्यारे महाप्रभुंकर पूजा करती। काम व्यस्त रे बहुत दिन है बड़ देउल को आसी नथिले, सेथिपाई समय बाहर करी दुहे चली आसिले महाप्रभु को दर्शन करने पाई। किंतु सेठी तांको सह घटिला बहुत बड़ अघटन। निजर सामान्य भूल तांको ठेलीदेला बहुत बड़ विपद मध्यकू। ललित बाबू और तांको स्त्री बड़ देउल रे पहुंची प्रथमे जाई महाप्रभु को दर्शन कले। आउ ठाकुरंको मंदिर बेढ़ारे किछि समय बसिबा परे आनंद बजार आसी अभड़ा भोग खाइले। महाप्रभु को दर्शन करी दुहे बहुत आनंदित थिले। आउ संध्या बेले गले पुरी समुद्र कूल आड़े बुलाबुली करबा पई। किछि समय बुलाबुली करबा परे हठात कोनोसी कारण पई दुहिंक मध्यरे झगड़ा आरंभ होइगला। झगड़ारे ललित बाबू बहुत रागी गले। आउ स्त्री पूजा को समुद्र कूल रे एका छाड़ी देई सेठू चली आसिले। दुहिंकर राग बहुत, केही काहाठू कम नुह। ललित बाबू आसिबा परे तांको स्त्री पूजा मध्य रागी जाई तांको मोबाइल स्विच ऑफ करदेले। आउ एका एका समुद्र कूल रे दूर को चलने को लगिले। राति रे समुद्र कूलर दृश्य बहुत सुंदर देखा जाउथाए। चारिआडे भली कि भली लाइट, किंतु से दृश्य को उपभोग करने को कहार इच्छा नथिला। एपटे ललित बाबू स्त्री को एका छाड़ी चली आसिले। आउ सेपटे तांको स्त्री पूजा लाइट ठारू दूरे दूरे निछाटिया जगह को जीवा को लगिले। किछि समय पर ललित बाबू निजर भूल बुझीपारी पुणी थरे समुद्र कूल को आसिले। आउ सेठी जहा देखिले बहुत व्यस्त होई पड़िले। से जेउठारे निज स्त्री को छाड़ी जाइथिले सेठारे आउ से नथिले। स्त्री को फोन कले किंतु तांको फोन स्विच ऑफ। आख पाख चारिआडे स्त्री को खोजिले किंतु कोठी भी पाइले नहीं। बहुत डरीगले ललित बाबू। व्यस्त होई सबुआडे खोजिबा को लागिले, किंतु समुद्र कूलर एते गहली भितरे तांको स्त्री पूजा को से पाइले नहीं। आउ सेपटे पूजा मैडम को सह घटुथिला एक बहुत बड़ अघटन। पूजा मैडम एकुटिया चली चली जाउथुवा बेले किछि मद्यप युवक तांको देखि देइथिले। पूजा मैडम को एकुटिया देखी सेही मद्यप युवक माने अश्लील भाषा रे किछि कहिथिले। पूजा मैडम सेमान को देखी बहुत जोरे डरी जाइथिले। आउ से असामाजिक युवक माने जेतेबेले पूजा मैडम को पाखो को आसिले पूजा मैडम सेठू दौड़िबा को लागिले। आउ विकल होई एक डंगा पछपटे आसी लुचि गले। एपटे ललित बाबू भारी व्यस्त होउथांती। आउ प्रभु को कृपा पाई केजाणी कहीं ललित बाबू को मन को पाप छुईला। आख पाखरे समस्त को तांको स्त्री कथा पचारिबा को लागिले, किंतु समस्ते मुंड हलई देले। केही तांको देखि नाहंती बोली कहिले। सेतेबेल को राति 9टा हेलाणी। आखिरु लुह बोहीगला ललित बाबूंकर। कुआडे चलीगले स्त्री। स्त्री को एबे कोठु पाइबे। चारिआडे खोजी बुलिले। प्रभु जगन्नाथ मंदिर आड़ को अनेइले। आउ किछि उपाय न पाई से जगतरनाथ प्रभु जगन्नाथ को हाथ टेकी डाकिले, हे कालिया ठाकुर मते क्षमा कर महाप्रभु। मु जानिछि मो भूल क्षमा नाही। एमिति ए जगारे मो स्त्री को एका छाड़ी चली जिबा मोर उचित नथिला, किंतु एबे मु मोर भूल बुझी पारिछि। मते क्षमा करि दियो महाप्रभु। मो स्त्री को भलर भलरे मो पाखको फेरे आण। आउ एमिति भूल जीवन रे केबे करिबिनी। तुमे तो सबु जानिपार कालिया ठाकुरे। ए अधम भक्तर डाक शुण। मो स्त्री को मो पाखको फेरे दियो। एमिति ठाकुर को डाकुथुवा बेले हठात जने लोक आसी तांको कांधरे हाथ देले। आउ कहिले,
ଭାଇ ତୁମେ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛ କି? ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଲଳିତ ବାବୁ କହି ପକେଇଲେ, ହଁ ହଁ, ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି। ବହୁତ ସମୟ ହେଲାଣି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଖୋଜୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପାଉନି। ଲଳିତ ବାବୁଙ୍କ ଠାରୁ ଏମିତି ଶୁଣି ସେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ତେବେ ଆସ ମୋ ସହ, ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିବ। ବହୁତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳତାର ସହ ଖୋଜୁଥିଲେ ଲଳିତ ବାବୁ ଯେ କିଏ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛି, କାହା ସହ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେସବୁ ଦେଖିବାକୁ ବ୍ୟଗ୍ରତା ନଥିଲା ତାଙ୍କର। ସେ ଲୋକ ଜଣକ ଯୁଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ ବାଟ କଢ଼େଇ ନେଉଥିଲେ, ଲଳିତ ବାବୁ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ହଠାତ୍ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସହ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୁଚି ରହିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କିଛି ଅସାମାଜିକ ମଦ୍ୟପ ଯୁବକ ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଖୋଜୁଥିଲେ। ପୂଜା ପୂଜା ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରି ସେ ଲୋକ ଜଣଙ୍କ ସହ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ଲଳିତ ବାବୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣିପାରିଲେ ପୂଜା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଡଙ୍ଗା ପଛପଟୁ ବାହାରି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ଆଉ ଲଳିତ ବାବୁଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ। ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପରସ୍ପରକୁ ପାଖରେ ପାଇଲେ, ଦୁହେଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେଠୁ କାହା ଡରରେ କେଜାଣି ସେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଲୋକ ଜଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବୁଲି ଚାହିଁଲେ ଲଳିତ ବାବୁ, ଚାରିଆଡ଼େ ଥିଲା ସୁନସାନ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ନଥିଲେ। ଚାରିଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ ଲଳିତ ବାବୁ, କେହି କୁଆଡ଼େ ନାହାନ୍ତି। ସବୁଆଡ଼େ ଥିଲା ସୁନସାନ, କେହି କୁଆଡ଼େ ସେ ଜାଗାରେ ନଥିଲେ। କେବଳ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ। ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ଲଳିତ ବାବୁ। ସେ ଲୋକ ଜଣଙ୍କୁ ବିକଳ ହୋଇ ଖୋଜିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଦେଖି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିଲେ, କାହାକୁ ଖୋଜୁଛ? ଏହାପରେ ଲଳିତ ବାବୁ କହିଲେ, ସେ ଲୋକ ଜଣଙ୍କୁ ଯିଏ ମୋତେ ତୁମ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଲେ, ସେ ହଠାତ୍ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ। ଲଳିତ ବାବୁଙ୍କ ଠାରୁ ଏମିତି ଶୁଣି ସ୍ତ୍ରୀ ପୂଜା କହିଲେ, ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ତ କେହି ନଥିଲେ, ତୁମେ ଏକା ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଥିଲ। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଲଳିତ ବାବୁ। ସେ ବିକଳ ହୋଇ ଚାହିଁଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ, ହାତ ଯୋଡ଼ି କହି ପକେଇଲେ, ହେ କାଳିଆ ସାନ୍ତେ, କି ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳା ତୁମର। ପରିଚୟ ନ ଦେଇ ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଲ। ଆଉ ମୁଁ ତୁମର ଏ ଅଧମ ଭକ୍ତ, ଟିକିଏ ହେଲେ ବି ତୁମ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନ ପାଇ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି। ନିଜ ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ଏ ଛାର ମଣିଷ କେମିତି ବା ତୁମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ? କ୍ଷମା କର ମହାପ୍ରଭୁ, କ୍ଷମା କର ମୋତେ। ତୁମକୁ ଏତେ ପାଖରେ ପାଇ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି, କି ଭଲରେ ଟିକେ ଦେଖିପାରିଲିନି। ଆଉ କେବେ ତୁମ ଦର୍ଶନ ମିଳିବ ମହାବାହୁ? ଲଳିତ ବାବୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏମିତି କହୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଏସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ବୁଝିବା ଲୋକ ସବୁ ବୁଝି ସାରିଥିଲେ, ଆଉ ଅବୁଝା ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। ସେଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ କାମ କରିଦେଇ ସେଠୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଲଳିତ ବାବୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ବୁଝିପାରିଲେ, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଭଲରେ ଭଲରେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଧନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆଉ ଧନ୍ୟ ତୁମ ଲୀଳା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଛୋଟିଆ ଅନୁଭୂତିଟିଏ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅନୁଭୂତି ଥିଲେ ମୋତେ ମୋ ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।